Nakadawat na ba ang tanan og ingon ani nga mga notification? Kung nakadawat na gani mo gingon ana, dapat malipay na gyud ta ana. Ay kabalo ba mo ana nga kana nga notification mo na nay senyales nga hinay-hinay na tang napansin ni algo. Bisan pa man og gagmay ang ato ang mga views ug ato ang followers. Mo nang kung naka-receive na gani mo gingon ana nga notification, dapat magkugi na gyud ta og himo og mga original content. Kay kinahanglan man gud nga magpapansin pa gyud ta ni algo kay dili pa gyud sapat ang ato ang mga effort. Kay apilan gyud pud nato na og engagement kay dapat man gud mamansin man gud ta. Kay pinaagi ana mas mailhan pa pud ta sa uban natong content creator. Ug dapat mo react ta sa video sa uban ug mo comment pud ta nga haom sa ilahang content. Kay kung ato ako nang permihon og buhat, mao pud ay mahimong gabay nato para mapansin ta ni algo ug ipakatag niya ang ato ang mga original video didto sa wider audience. Bahala na lang og dili ta mapansin anang ato ang gisigihan og suporta. Basta kay ato lang yung paningkamutan nga si algo nay makapansin sa ato. Mao nang ikaw diha pagkugi ayaw og surrender kay dili man ni sili nga mohalang dayon. Basta imuha lang yung hunahunahon nga dili ka mahimong successful kung dili ka moagi aning kakapoy ug kaluya. Walay instant dire mo nang maniho diha pagkugi diha. Ug i-enjoy ra gyud na ang tanan diha para dili ka ma-stress.